So on Monday evening, finally the government announced that the Citizenship Amendment Act will be notified, which means year on going to be implemented. This, remember, has immediately led to a political showdown, specifically from the India Bloc Alliance and the opposition parties who have called this discrimination. The centre announced this move. It's come 4 years after the contentious law was passed. Just to give you a background, the Citizenship Amendment Act now paves the way for citizenship for persecuted minorities on religious grounds like Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians persecuted in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan specifically. Politics immediately started to peak. Chief ministers of non-BJP ruled states have objected to it, accusing Modi government of trying to create differences in the society and to polarize upcoming elections. AIMIM chief Asaduddin Owaisi, one of the first to launch a scathing attack at the BJP government, called the CAA divisive in nature and has gone on to allege CAA is meant to target only Muslims in the country. বৈষম্য মহলে এনআরসি ক্যানিয়ে কাউকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করা হলে মানুষের কোনো অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে যারা এতদিন ধরে যে অধিকারগুলো পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু মুখ বুজে থাকবে না, প্রতিবাদ করবে, এটাই বলি। তৃণমূল তো মানে বিভেদের রাজনীতি করে। তারা এতদিন ধরে কি করেছে? কিচ্ছু করে। তারা তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে। তারা কখনো চায়নি যে তারা নাগরিকত্ব পাক। তারা তাদেরকে ভোটার হিসেবে শুধুমাত্র ইউজ করে গেছে। আজকে নরেন্দ্র মোদী তাদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে আজকে তাকে একটা অন্য জায়গায় একটা সম্মান দিচ্ছে, স্থান। भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, तो सेकुलर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है। तो जिस राज्य का धर्म इस्लाम है उससे यदि मुसलमान बाहर आते हैं तो उनको वहां क्या समस्या होगी? धर्म के आधार पर तो उत्पीड़न नहीं हुआ। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है। अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করা হয়েছে। সিএ নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। সিএ এর বিরোধিতা আমরা করছি, আমরা সিএ এর বিরোধিতা করব। আমরা যাব মানুষের কাছে। শুধু ধর্মের খাতিরে, ধর্মকে দেখে মানুষকে বিচার করা, মানুষকে ডিভাইড করার কাজই হচ্ছে সিএ। সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মত্যাগ এবং বলিদানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষের কোনো একটা ধর্মকে মানুষদের তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে ডিসক্রিমিনেটরি ট্রিটমেন্ট করা, এটা অন্যায় এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবেই হবে। এসব মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্ব হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদী এবং মোহাম্মদ বিন তুগলকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। মানুষের इलेक्शन कमीशन येत्या 3-4 दिवसामध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल। म्हणजे इतक्या जवळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची वेळ आली असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेणं केंद्र सरकारने हा सरळ संसदीय लोकशाही पद्धतीवर एक प्रकारचं हे आक्रमण आणि त्याच्यासाठी आम्ही त्याचा निषेध करतो. Very long time of more than 3.5 years they have notified, and they would have taken a decision earlier itself. Who said no? Now at the time of elections, where there will be a lot of
communal issues may start. We don't want anything to start. We want a peaceful country. We want all sections of the society to be together. So this is not the right time. They could have taken earlier whatever the stand they called, because they are the absolute majority. The timing of taking a decision is completely wrong, number one. Number two, that was not needed for this country, according to me. क्रोनोलॉजी समझिए आप, टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पे बनाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। This bill was passed in the year 2019. And why the government has waited for 5 years to make the rules to be framed, everyone was questioning about. Recently the government told, and they found the election time a very right opportunity that nobody can agitate against, as well as they can reap something, harvest something. But it is not so. We, the DMK, have stood against this bill even when during the passage of this bill. I spoke here also that we moved very relevant amendments. The Muslims feel they are left out. They feel insecure. They think that India is a secular country and will embrace everyone equally. Whereas this government is treating a stepmotherly attitude towards the minority communities. Government's decision on the CAA is unconstitutional because discrimination on the caste or religion or things like that, that is forbidden, that is not allowed as per the Constitution of India. In that way, we strongly oppose this, and not only that, law is applicable to everybody. Equality before the law is the principle of the Constitution. In that way also is an injustice. So we have said in the Parliament also that discrimination on the basis of the religion is unconstitutional. We will maintain the same stand in this case also. So we will be approaching the Supreme Court. We had approached the Supreme Court as a suit against this against CAA that is anti-constitutional, and it is against the basic structure of our constitution. And at the same time, politically, we have you have unified all the secular forces in the state and have taken some protest steps at that time. Now we. Earlier our Chief Minister has correctly stated that it should not be implemented in the state of Kerala. Today itself he reiterated the same position. That is the position of the government.